Salam alaikum, معكم Brahim Monsef وهذه c'est la première vidéo d'une série de vidéos اللي غنهضروا فيها surtout على les designs logiciels d'une façon pratique. Ou pour la première vidéo غنهضروا على un design pattern اللي سميتو Mediator. Alors, bon, avant de commencer l'implémentation de Mediator pattern, je vais vous voir l'exemple. Là, on dit l'exemple, c'est une application très simple de gestion de produits. Par exemple, on dit une classe produit. Il fera juste, je dis les propriétés, nom, description. Et puis, on dit une classe product service. Un product service qui fait appel à la classe repository, product repository. Il fait juste un console write line. Bon, ici c'est juste pour simuler comme quoi on a un ajout de produit pour faire simple. En plus, on a une classe qui s'appelle email notification. Mais la classe on va rejouer un bad. On va un bad. Alors, il a démarré la solution Diana que j'attends comme quoi qu'un produit, le product 1 a été rajouté parce que on a le code qui rajoute le produit. Alors, on a fait le stade. Supposons que on a le besoin. Le besoin MS, tu dis une fois ajouter un produit, ça c'est une notification. Par exemple, on sort une notification par mail. Une fois que tu as les besoins, bon, par ma modeste expérience, je vais les besoins, je vais dire, أول حاجة كنمشيو كنقلبوا على l'application. في l'application كنقلبوا على فين كناجوتيو البرودوي. كنقلبوا على كاع لي كلاس كناجوتيو فيهم البرودوي. باغ اكزومبل هنا سناجوتيو البرودوي هنا، يعني عندنا لانفورماسيون كون كوا il y a un produit ajouté. مي عندنا اوسي هنايا كاينه حتى في ريبوزيتوري. الوغ بارفوا كتلف تقول واش نزيدها في ريبوزيتوري ولا نزيدها في سيرفيس. شنو كدير؟ كتحل ريبوزيتوري بحال هكا، كتبقى تشوف parfois في ريبوزيتوري كيبان لك بانه كاين انتيتي فريمورك، parfois تيبان لك ADO.NET، واش يبان لك هنا بزاف ديال الحوايج. كتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كتسد هاد لا كلاس هادي كتقول لا ماشي هنا، غنجي غنديرها هنا احسن، تتبان لك بانها احسن. الوغ كتجي لهنايا وكتزيدها، دير بحال هكا وكتزيد لا كلاس ديالك ولا كتزيد لا فونكسيوناليتي ديالك. هكا اون فوا كتوصل لهنا كتزيد لا فونكسيوناليتي ديالك، كتمشي كدير لو تيست ديالك بحال هكا. باغ اكزومبل تيبان لك بان لو تيست ديالك خدام بارفي، كلشي مزيان. بوتيتر كو كاع من بعد غادي يجي على حساب بارفوا قد يجي ان تيستور ولا ان فونكسيونيل غادي تيستي هاد لابليكاسيون ديالك، كتبان ليه وي خدامه، كلشي فيها خدام حتى لهنا مزيان. حطينا هاد لابليكاسيون اون برودكسيون، داز الوقت قال لك دابا خصنا نزيدو une notification, c'est une notification les clients par SMS هاد الخطره. alors après دوز واحد شويه يقول لك راه ديبارتمون كومونيكاسيون جبات هاد القضيه ديال الايميل ديال نوتيفيكاسيون باغ ميل، وباغيين دابا يزيدوا لا نوتيفيكاسيون باغ اس ام اس. الوغ انت تقول لهم ما طلبتو غير الموجود، غتجي غتزيد هنا فين مسجلي نوتيفيكاسيون باغ ميل، غتزيد هنا لا نوتيفيكاسيون باغ اس ام اس. يتقد دوز عاوتاني واحد شويه يقول لك وي ولكن دابا خصنا فيسبوك. تقد واحد شويه يقول لك دابا خصنا لو برودوي مثلا قبل ما يتحط اون لين خصو يدوز في واحد الورك
خصو يتحط في شير بوينت باغ اكزومبل دوز واحد الورك فلو غدير عاوتاني هنايا زيد هنا غنزيد ورك فلو باغ اكزومبل. الوغ سيدنا لاحظتو معايا هنايا هاد لا فونكسيون اد برودكت شنو غتولي اون يوزين ا غاز. بون خلينا هنايا واجي نشوفو عاوتاني هاد لا فونكسيون اد برودكت اجي نسولو راسنا سورتو دان بوين دو فيو ميتي واش لا ريسبونسابيلتي ديال هاد اد برودكت واش هي تزيد لينا ان برودوي ولا تصيفط لينا لا نوتيفيكاسيون. شنو هي لا فونكسيوناليتي برينسيبال ديال هاد لا فونكسيون؟ بيان سور لا فونكسيوناليتي برينسيبال هي تزيد ان برودوي ماشي هي تصيفط دي نوتيفيكاسيون. باسكو supposons que la fonctionnalité de l'ajout de produit, c'est la responsabilité, c'est pas la responsabilité, mais c'est le besoin, par exemple, du département d'approvisionnement. Ou tout ce qui est email, notification par mail, ou le produit, le portail, c'est la responsabilité de la com. Alors, il se peut que on les fonctionnalités de notification تطيح la fonctionnalité principale de la fonction ديالك اللي هي l'ajout ديال le produit. وشحال من مرات توقع شحال من ديفلوبور وقعت لنا كاملين parfois c'est quand tu étends واحد la fonctionnalité ولا واحد la fonction بحال هكا où il se peut parce que هنايا il se peut que حنا درنا دو لين دو كود بين بارفوا شكون عندك هنا بزاف ديال لي لين وتتجي باغ اكزومبل هنا ناخذ ليكزومبل ديال هادي وتتقول اجي هذا سي ان اكزومبل سامبل اجي غير نكومونتي هاد لا لين غير بين ما تيستيت لي فونكسيوناليتي ديالي انا اللي خدام عليهم صافي ورجع كتولي انه انت مديبلوي واحد الوقيته كديبلوي لابليكاسيون ديالك في الغوسيت وكتقد ديبلويها حتى في البرودكسيون انت ما في راسك راك ونسيتي راك مكومونتي لا لين اللي كتاجوتي البرودكت. في هاد لو جونغ دامبليمونطاسيون خصنا نفكروا في واحد لو برينسيپ دو ديزاين اللي سميتو سينجل ريسبونسابيلتي برينسيبل. هاد لو برينسيپ تيقول لك une classe doit avoir une seule responsabilité. Ou là, d'une autre manière, tu dis que une classe doit avoir une seule raison pour changer. Par contre, il a dit la classe Diana, ou plus spécifiquement, la fonction Diana add product. On peut changer soit le comportement de l'ajout du produit, peut-être une propriété de notre produit avant de le pousser, ou là ajouter des notifications par exemple, ou là modifier les notifications qui sont déjà existantes. Alors باش نفهموا علاش عندنا هاد المشكل غنشوف واحد un autre principe. هاد le principe سميتو open closed principle. يقول لك هذا البرانسيب يقول لك une classe doit être fermée pour modification mais ouverte pour extension. Alors ça نفهموا هنايا que puisque on n'a pas donné la possibilité d'extension de la classe ديالنا, du coup on est obligé نجيو ونبدلو directement في la fonction add produit ونزيدو فيها les fonctionnalités اللي بغينا. هاد القضيه بحال صوبتي بحال شي واحد ولا صوب بيسي وما فيهش دي بور يو اس بي. الوغ الا بغيتي تزيد شي حاجه خصك تمشي عند البيسي اللي صنعو شي با بغيتي تبلوغي فيه باغ اكزومبل ان ديسك دور اكسترن يقول لك لا ما كايناش عندك هاد لا بوسيبيليتي خاصك تجيب لي البيسي نحلو ونحيد لك الديسك دور اللي لداخل وندير لك ان اوتر ديسك دور.
مي ما كايناش اون بوسيبيليتي، ما تعطيكش لا بوسيبيليتي باش نتايا تاخد راحتك وتزيد ان ديسك دور اكسترن. خاصك تبقى ديما ليي لهاد لي هو. الوغ دابا فاش عرفنا المشكل، دابا il nous faut une implémentation اللي غتخلينا نحترمو هاد لي دو برينسيپ. وهنا كيجي واحد لو ديزاين بارتنر اللي سميتو ميدياتور. هاد ميدياتور تيقول لك au lieu d'avoir une dépendance forte entre les objets, on a une dépendance forte avec notre classe service avec les autres classes de, par exemple ici de notification, mais il faut par contre créer une interface de communication entre les objets. Bon, je sais que flou كتبان flou هاد القضية, mais ce qu'on va essayer de faire هو دابا vraiment on va implémenter le design pas à pas ونشوفوا comment ça se passe. Alors, la première des choses اللي خصنا هو déjà la classe product service. خصنا نفكروا qu'elle doit une fois un ajout de produit, la classe de service, elle doit envoyer un événement. Alors, on va mettre en place un système d'événements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une fois un produit, il faut qu'on déclenche un événement. Alors, on va déclarer un événement. Pour le déclarer, il faut déjà déclarer un delegate. Public delegate void, je vais l'appeler product added handler par exemple. Les reconquis juge les paramètres un sender ou product. Après je vais déclarer notre événement ou public event de type product added handler. On se met par exemple on product added. Alors les deux lignes شنو تيعنيو que la classe ديالنا elle va déclencher واحد l'événement, ou pour les classes qui sont intéressées de s'abonner à l'événement, تكون عندهم une fonction qui implémente la fonction ou qui implémente le delegate. Bon. Alors d'abord, puisque la classe email notification elle est intéressée par l'événement de l'ajout du produit, alors elle doit implémenter le delegate. Comment? Ça veut dire qu'elle doit juste rajouter une fonction et qui implémente la même signature que notre delegate. Alors on va dire par exemple comme ça, et on se met la fonction Jenna par exemple on product added, et qui fait notre fonction, notre delegate je nous fait un object sender, et on fait aussi doit prendre un produit. Après ici on va juste mettre la même chose que on va juste rajouter comme quoi que nous sommes dans la fonction on product added. Alors دابا ملي زدنا لهاد لا فونكسيون ديالنا ديال ليميل نوتيفيكاسيون زدنا ليها لا فونكسيون كي امبليمونت لوتر ديليغيت. دابا il faut que هاد لا فونكسيون ديالنا ولا هاد لا كلاس ديالنا il faut qu'elle s'abonne le product service. Alors pour faire ça, il faut qu'on rajoute une fonction qui va permettre, qui va permettre actuellement la classe email notification de s'abonner le service d'Yann.
De toute façon, ici, on n'aura plus besoin de ça. On va rajouter une fonction qu'on va nommer registre par exemple. Head register actuellement a dit par exemple email notification et il va rajouter, il va s'abonner l'événement ديالنا اللي هو on products added. Alors هنا je l'ai nommé on products added. هنا ça veut dire quoi هنا ça veut dire que هاد l'événement ديالنا اللي كريينا une fois غادي enregistrer في email notification, il doit déléguer ou la donner la main aussi à la fonction on product added de l'email notification. Mais d'abord, il faut déjà qu'on déclenche l'événement. Ok, maintenant l'événement ça va être déclenché une fois غادي نزيدو un produit. Alors, هنايا تنجيو تنديرو on product added par exemple. تنعيطو ليها. هنا on a un sender, ça veut dire c'est l'objet courant, c'est this ou le produit. Normalement c'est tout, il faut juste qu'on rajoute ici le check qu'on quoi déjà l'événement il n'est pas nul, comme ça mais j'ai des mouchkils. Alors là on déclenche avec les lignes, on déclenche notre événement, où la fonction elle va permettre aux classes de s'enregistrer. Bon, actuellement nous avons juste email notification, mais on va voir par la suite. Alors sur notre programme.cs, et ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un objet email notification et on va l'enregistrer auprès de le product service diana. Alors email notification, après on va l'enregistrer un product service. Notification. Bon, je lance sur l'application Diana. Alors, comme tu vois, le produit Diana est Z. On a le message la fonction qui est email notification. On products added, c'est email notification. Alors, par la suite, on a le product service. Alors, comme tu vois que on a directement l'enregistrement de l'email notification. Ça veut dire que عندنا ديما مازال عندنا هذاك le couplage fort ما بين product service وما بين email notification. Alors باش نحلو هذا المشكل اش غادي نديرو هو on va utiliser une interface. واحد الانترفاس اللي غادي تخدم لينا le rôle ديال un médiateur. من هنا منين جات السميه ديال le pattern iMediator وبالعربيه هي وسيط. Ça veut dire que هاد l'interface غتكون هي l'intermédiaire ما بين هاد product service وما بين le service ديال notification, يعني هاد la classe email notification. Alors comment ça va se passer? هو غادي نزيدو une classe هنايا ولا plutôt une interface. Alors نسميوها iMediator. Bon, peu importe le nom, mais ici pour illustrer vraiment le fonctionnement, le pattern de façon publique. Là, il faut déclarer une fonction qui a la même signature que avec le délégué. Alors ça va être public void on product added par exemple, ou غادي تاخد جوج ديال لي بارامتر اللي هما
un sender ou un produit. Alors une fois عندنا هاد l'interface ديالنا غادي نرجعوا الايميل نوتيفيكيشن وغادي نديرو هو غادي implémenter هاد l'interface mediator au niveau de la classe email notification. Bon, de toute façon, parce qu'on a le même nom qui est l'interface ou la même signature, même du coup, parce que sinon, il est normalement, on dit qu'on implémenter l'interface. Après, parce qu'on a le même nom et tout, ça n'a pas changé. Alors, le product service, d'abord, au lieu de directement من email notification, غنوليو كندوزو من هاد iMediator. D'ailleurs, c'est un autre pattern اللي سميتو dependency inversion. C'est pas un pattern, mais c'est un principe de design اللي سميتو dependency inversion principle. شعلا نشوفوه في دي فيديو آخرين. Alors, هنا نسميوه mediator. وهنا غنوليو نعيطو ديريكتومون l'interface ديالنا au lieu باش نعيطو ديريكتومون لا كلاس ايميل نوتيفيكاسيون. بون دابا كما كتشوفوا ما بقيناش كنديبونديو ديريكتومون الايميل نوتيفيكاسيون مي تندوزو من هاد لو ميدياتور ولا من هاد الوسيط واللي هو كيتامبليمونطا ديريكتومون في هاد ايميل نوتيفيكاسيون. Alors, غادي نمشيو لهاد programme.cs وهنا غادي نزيدو لا بارتي ديال alors غنجيو للبرودكت سيرفيس ديالنا وهنايا sans rien changer vous allez voir que le comportement ne va pas changer. Il a عاود لونسينا l'application ديالنا غنلقاو toujours que l'application خدامه et le produit تيتزاد. هنا on rajoute le notification par mail s'envoie toujours. De toute façon on a le message qui s'affiche. هنايا ce qu'on va faire, c'est au lieu de mettre email notification et pour plus de vraiment باش نبينو que راه تندوزو من un médiateur ولا من interface. هنا je peux هاد l'objet ديالنا نديرو de type iMediator. Alors supposons que بغينا نزيدو par exemple la notification par SMS. Alors ce qu'on va faire, c'est juste on va ajouter l'interface ou plutôt la classe. Par exemple SMS notification. Après SMS notification, on va implémenter un mediator, l'interface Diana. Après, on va l'implémenter. Là, on va juste mettre le même message que le Kflow. Alors, juste mettre le header. Alors, ce qui reste à faire, c'est juste nous le programme.cs où on a enregistré le service de SMS. Alors, un jour, on a un mediator SMS notification. Donc, ça va être de type SMS notification et on va enregistrer le service SMS notification. Ok, après on va lancer notre application. Alors qui met on a le produit qui a été rajouté. Il y a la notification qui a été envoyée
par email. Et parce qu'il y avait un déclenchement d'événements, bon, qui après l'envoi de l'email et après on a l'envoi de SMS. Alors vous voyez ici, c'est que مبقاتش عندنا هذيك لا ديبوندونس فورت. هنا شفتو ما كتلقاش كاع السميه سوا ديال الايميل نوتيفيكاسيون سوا ديال الاس ام اس نوتيفيكاسيون. لا سول شوز اللي كتبان لي هنايا سي هاد الانترفاس ولا هاد لو ميدياتور هو اللي غادي يولي عندنا الانترفاس مع كاع لي سيرفيس الاخرين اللي غادي يبغيو انهم يتانترفاساو مع هاد برودكت سيرفيس. الوغ هنايا on a la classe dialna, elle offre un moyen de s'enregistrer, mais il faut aussi un moyen pour se désabonner aussi. Là, on peut rajouter une fonction similaire à enregister ou pour désabonner se désabonner de l'événement qui déclenche la classe dialna, product service. Alors, un le programme .cs pour faire un test. Alors, pour tester ça, on va créer un nouveau produit, par exemple. Ou pour le nouveau produit, on va désabonner la classe ou la classe email notification. On va laisser juste SMS. Du coup, le produit, une notification par mail et SMS, ou pour le deuxième produit, ça te servirait une notification par SMS, parce qu'on a désabonné la notification par mail. Alors, nous produit P2, on va voir ce que ça va donner. Alors, les deux, c'est la notification SMS ou email concernant le produit l'eau. Ou puisqu'on a désabonné l'email, on a juste l'envoi de la notification SMS. Alors, sinon, déjà l'écriture plus compacte, c'est juste pour vous montrer, mais on peut l'écrire d'une autre façon. On peut l'écrire comme ça. Ou là plutôt comme ça, point invoke. On a aussi il y a une écriture qui est plus compacte. On peut juste écrire public event handler. On a petit produit. On a par exemple un product added. Soit delegate. Je viens de dire. C'est bon. Alors, c'est juste une écriture plus compacte. On a vraiment comment ça se passe. Comme quoi, un événement qui se base à la signature, mais c'est une écriture plus compacte pour se déclarer un événement. Bon, j'espère qu'on peut nous comme l'ahamiya les design principles, parce que nous devons faire développer une nouvelle application là, en étant une application déjà existante, parce que كنلقاو فيهم بزاف ديال الحلول المشاكل اللي كنلقاوهم ديما في les devs ديالنا. و j'espère que قدرت نوصل لكم تكنيكمون هاد لو ديزاين برينسيبل اللي هو ولا هاد لو ديزاين باترن اللي هو ميدياتور. ان شاء الله في لي فيديو جايين غنهضروا على un nouveau design principle les smicho ou là plutôt c'est un design pattern les smicho CQRS ou avec une implémentation particulière du mediator. On va utiliser plutôt le framework
le framework .NET qui s'appelle Mediator. On va essayer de l'implémenter et d'utiliser aussi CQRS. Bon, Inch'Allah, ça va être une bonne vidéo parce qu'on va faire بزاف ديال الحوايج et d'autres principes de design. Ben, شنقول لكم شكرا اخواننا على هذا الوقت اللي قضيتو معايا. إن شاء الله نتلاقاو في دي فيديو اخرين. الله يعاونكم.